Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dah bersedia semula. Okey, semua dah bersedia. Okey, sementara menunggu yang lain bersedia. Okey. Sekejap ya. Okey, cikgu nak tunjukkan satu video lain. Okey, sekejap. Sekejap ya. Long. 150,000 of these critters fit on the tip of a hair. Viruses are the smallest creatures ever, and PCV is the smallest among them at 17 nanometers, and only pigs should be afraid of this one. Despite being just 20 nanometers long, parvovirus is no laughing matter. If you have a pooch, better protect it from this one. Bromovirus, 26 nanometers, is carried naturally by bugs, and plants have to suffer the consequences. Oh dear. CPMV, 28 nanometers, only affects cowpea plants and causes their leaves to look like a mosaic. HAV is 30 nanometers long and is the smallest of the hepatitis viruses that affect humans, which doesn't make it less nasty. HBV, 42 nanometers, seems to be one of the most ancient human viruses found in our distant ancestors. Hepatitis C, 50 nanometers, is more diverse and can be found not only in humans, but in horses and dogs too. Zika virus, 55 nanometers, is why you should avoid mosquitoes if you travel across Africa. Just trust me. Lambda phage, 58 nanometers, is actually the first virus on this list that's good for you. It feeds on harmful bacteria. HPV, 60 nanometers, is kind of harmful, but in most cases it goes away without causing discomfort and never comes back. Adenovirus, 65 nanometers, is one of the culprits you should blame when you get a runny nose and coughs. Now you know. Just 5 nanometers bigger, alpha virus is much more dangerous. Carried by ticks, it causes encephalitis. Orthobornavirus, 75 nanometers,
is usually to be blamed if not you, but your cow gets a runny nose and coughs. Rotavirus, 80 nanometers, might be the reason why my little nephew occupied the bathroom for so long the other day. Yeah, I know adenovirus has already been mentioned, but these ones are larger at 90 nanometers and can affect most animals, including humans. Influenza is 100 nanometers long and causes the disease we all know as flu. It's tougher and more dangerous than a common cold. If Rickettsia virus is round-shaped, then it's 100 nanometers in diameter and causes the spotted fever in animals. SARS virus, 120 nanometers, hits probably the hardest of all viruses, causing troubles with the respiratory tract and lungs. Measles, 150 nanometers, is something you'll forget about if you just use a vaccine against it. Simple as that. Chlorobium, 170 nanometers, is the second bacterium on this list. It lives in hot springs and just loves sulfur. Rabies, 180 nanometers, is a virus that doesn't like fooling around. It causes inflammation of the brain, and medical help is necessary. Herpes virus, 200 nanometers, has lots of types, but only 9 of them are hazardous for humans and common among them too. Thermoplasma, 250 nanometers, are bacteria that also adore high temperatures. They can be found in hot springs too. Chlamydia, 300 nanometers, are the first bacteria on our list that can be pretty nasty if they get inside your body. Variola, 360 nanometers, is a virus that is all but extinct in humans thanks to vaccines. It's also known as smallpox. Ferroplasma, 400 nanometers, feed on sulfide minerals. That is, they eat sulfur. Wow. At 500 nanometers, virus was thought to be the largest virus until a few other types were found just several years ago. Neisseria, 600 nanometers, has 11 species, 9 of which are completely harmless for humans. The other 2, though, can be quite annoying. Apicomplex, 650 B. saphensis, 1.2 micrometers, was first found on a spacecraft returning from Mars. It might just stay 11 meters, is another type of bacteria that can potentially survive Martian conditions. If there's going to be life on Mars, it's got to be them. P. larvae, 2.5 micrometers, is another fungus that lives inside you. Not on your skin, though, thankfully. I won't tell you where. You can find it yourself. Labyrinthula, 8 micrometers, is a weird thing that includes parasitic species as well as symbiotic ones. Can't tell you which is which, though. Sorry. Lactobacillus, 9 micrometers, is another good stuff found in fermented milk. It makes your insides go all cozy and content. Plasmodium, 10 micrometers, is a parasite that lives in mosquito saliva. Thankfully, it's quite rare to get this bug. Cladosporium, 11 micrometers, is what you see when your cheese or bread goes bad, and the same thing lives inside your mouth. Candida, no, not Canada the country, Candida the bug, at 12 micrometers, is a yeast that sleeps quietly in your body, but if something's wrong, it awakens and goes all nasty. Giardia, 14 micrometers, was thought to be different for every new animal it was found in, and so was given a new name each time until they found it was the same thing. Sectoria, 15 micrometers, is a bug that commonly lives in water, but sometimes decides to chill on the skin of aquatic animals, such as seals. Treponema, 17 micrometers, is just like Candida, goes about its business in your mouth without doing harm, but isn't to be messed around with. Clostridium, 18 micrometers, is one of the nastiest bacteria. It causes severe health issues, and worst of all, it's most abundant in hospitals. Borrelia, 20 micrometers, is not easy to get, but if you do, run to the doctor. It's one of the causes of highly dangerous Lyme disease. Alexandrium, 25 micrometers, is one unfriendly bug. Most of its representatives are toxic, but even those that aren't can be harmful. Respiratory issues. Euglyphidid, 75 micrometers, is an amoeba that is really important for the environment. It takes part of cell wall shells. These shells are called tests, by the way. Spirochaeta,
250 micrometers is a big, peaceful bug that lives in water, both fresh and salt water. Paramecium, 300 micrometers, is quite huge for a bacterium and is often used in studies and is shown to microbiology students. If you add 2 of them, then you'd have a pair of paramecium. Boy, I'm starting to get punchy here. Gallionella, 400 micrometers, has been known for a century and a half. It oxidizes iron. In other words, it makes it rust. Amoeboproteus, 0.5 millimeters, is one of the largest microbes. It's so big, it can be seen without a microscope. Theomargarita is not an adult beverage for Cinco de Mayo. At 0.75 millimeters, it's an even bigger bug. Put it next to a fruit fly, and you'll see it's half the insect size. Stentor, 2 millimeters. Okey. Jadi itu dia bentuk-bentuk bentuk-bentuk mikroorganisma yang ada, ya, tapi kat situ. Jadi kita akan sambung semula kita punya perbincangan, dan kali ini kita akan melihat balik perbincangan kita. Kali ini kita akan bincang latihan-latihan yang telah cikgu berikan. Okey. Okey, ni latihan yang ada dalam buku teks, ya. Jadi ini kamu boleh buat sendiri nanti. Okey, so kita akan bincangkan yang telah bagi pada kamu pada minggu lepas. Okey, soalan ni. Okey, sebab dah bagi minggu lepas, patutnya dah ada yang dah jawab. So kita akan bincangkan terus di sini. Okey, tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okey. Kosong ialah organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, semua boleh buka mikrofon masing-masing dan cuba bagi jawapan. Okey, apa jawapan dekat sini? Okey, soalan nombor 1 ni ialah organisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi itu adalah merupakan virus. Mikroorganisma. Lambat pula. Okey. Mikroorganisma. Okey. Soalan yang kedua, bakteria membiak melalui 2 cara. Okey, ingat. Bakteria membiak melalui 2 cara. Apa dia? Yang pertama secara asexual dan yang kedua secara seks. Okey, tapi asexual tu apa? Asexual apa dia? Seks apa dia, nama dia? Kaedah dia. Bakteria. Siapa tahu? Belahan dia 2. Semuanya ada, semua mikroorganisma dia membiak ada melalui seks dan juga ada melalui asexual, ya. Kalau melalui asexual, kalau bakteria melalui Kelinasan. belahan dua-dua. Konjugasi. What? Belahan dua-dua. Tengok balik nota. Belahan. Tengok balik buku teks. Belahan dua-dua. Okey, ini yang asexual, Ini asexual. Konjugasi. Okey, kalau yang seks punya. Okey, yang seks punya adalah melalui Konjugasi. konjugasi. Bagus. Jadi semua
Kena nak ingat senang je. Maksudnya konjugasi ni adalah kaedah sains yang untuk semua mikroorganisma. Ya. Okey, dan kebanyakannya pun adalah melalui belahan dia-dua. Ya. Okey, soalan nombor 3. Hanya boleh membiak di dalam sel hidup je. Okey, semua boleh buka mikrofon kamu boleh jawab. Virus. Cikgu perlukan respon kamu. Apa dia yang hanya boleh membiak dalam sel hidup? Maksudnya kalau dia di luar sel hidup, dia bukanlah suatu organisma. Antara 5 tu yang manakah merupakan sesuatu yang bukan benda hidup di luar sel hidup? Jawapan dia adalah virus. Virus. Okey. Cakap dia elok. Okey, soalan yang keempat. Boleh membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Okey, antara 5 tu, Alga. yang mana boleh membuat makanan sendiri? Alga. Ya? Alga. Okey, yang kelima. Fungi. Fungi, kulat. Merupakan kumpulan yang tidak mengandungi. Ni kumpulan, jawapan dia tumbuhan. Kulat ni merupakan suatu tumbuhan. Ya, dia suatu tumbuhan yang tidak mengandungi Banyak kena ingatlah. Dalam kulat ni dia tak ada apa? Dia tak ada kloroplast. Okey. Dalam kloroplast ada apa? Ada klorofil. Ya, ada klorofil. Dalam kloroplast ada klorofil yang berwarna hijau. Ya, tapi kulat tak ada kloroplast ni. Ya. Okey, soalan nombor 6. Okey, ameba dan paramecium membiak secara aseks melalui, siapa tahu? Membiak secara aseks melalui melalui belahan dia-dua. Ya, belahan dia-dua. Okey, soalan nombor 7. Lengkapkan kitar hidup bakteriofag. Okey, bakteriofag ni apa? Siapa ingat? Ada satu nama dia bakteriofag. Ya? Baik. Okey, ada satu mikroorganisma yang nama dia bakteriofag. Bakteriofag ni dalam jenis apa ni? Mikroorganisma jenis apa? Dia adalah sejenis virus. Dia adalah sejenis virus. Ya. Okey, jadi bagaimanakah proses virus ini yang bernama bakteriofag ini melakukan kitaran hidup dan pembiakan? So ini nak kena isi kat sini lah. Ya. Jadi kalau kita lihat balik, yang mula-mula sekali bakteriofag ni akan melekat dahulu pada dinding bakteria. Ya. Kemudian bila dah lekat, apa dia buat? Dia akan menyuntik. Dia akan suntik DNA. Dia akan suntik DNA ke dalam
bakteria. Ya, ke dalam bakteria. Okey, seterusnya bakteriofage tu akan membahagi dan membina lapisan luar protein sendiri. Kemudian, okey, apa yang akan dia buat? Okey, apa yang akan dibuat? Okey, dia akan, bila dia dah bina lapisan protein sendiri, dia akan bina kapsul dan membentuk virus baru. Ya, bina kapsul dan bentuk bakteriofage yang baru. Okey, seterusnya dinding bakteria akan pecah. Dinding bakteria akan pecah dan membebaskan virus. Ya? Dan membebaskan virus. Ya, okey. So cikgu punya ni dah pecah-pecah pula, Okey. Itu yang berlaku dalam sekitar hidup sejenis virus yang bernama bakteriofage, ya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya adalah bakteria dikelaskan. Soalan nombor 8. Bakteria dikelaskan berdasarkan bentuk asas mereka seperti apa? Ada 4 bentuk asas pada bakteria yang memberikan nama kepada bakteria itu sendiri. Ya, apa dia? Spero. Yang pertama, pilin. Berbentuk pilin. Yang kedua, lagi apa? Bentuk rod. Spero. Lagi bentuk apa? Bentuk apa Koma. lagi? Spiral. Koma. Okey, spiral. Dan yang terakhir berbentuk koma. Boleh dengar kan? Ya, cikgu punya ni dah bermasalah pula pen ni. Salah setting kau ni. Okey, so pilin, rod, spiral dan juga koma. Ini 4 bentuk yang kebanyakannya ada pada bakteria. Okey, nombor 9. Spora ialah sel-sel seni yang dibebaskan oleh mikroorganisma apa yang membebaskan spora? Kulat. Ya. Dan dia keluar daripada suatu struktur yang dipanggil sebagai sporangium. Sporangium ni ada pada apa? Pada muka. Ya. Okey, pada muka iaitu sejenis kulat. Kulat roti atau kulapuk roti. Ya. Okey, itu beberapa soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan tajuk Dunia Miroorganisma. So kita masih lagi pada subtopik 1.1. Okey, soalan nombor 10. Faktor yang menyokong pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 tadi kita dah bincang.
So kamu boleh tulis di situ. Ya, suhu, kelembapan, cahaya, suhu, nutrien dan nilai pH, ya. Jadi kena ingat ya, 5 faktor yang mempengaruhi. Okey, nombor 11, kebanyakan mati pada suhu tinggi tetapi hanya mati pada suhu 120 darjah Celsius. Kebanyakan apa tu? Kebanyakan yang ni lebih spesifik kepada bakteria pun boleh. Ya, ataupun mikroorganisma pun boleh. Kamu letak mikroorganisma sini. Ya. Okey. Mikroorganisma ni, mikroorganisma. Okey, kebanyakan mikroorganisma mati pada suhu tinggi tetapi mikroorganisma yang boleh menghasilkan spora. Okey, spora hanya mati pada suhu 120 darjah Celsius dan ke atas. Ya. Okey, kena ingat. Nombor 12, mikroorganisma pada persekitaran yang kering. Apa dia sini? Mikroorganisma mati pada persekitaran yang kering. Ya. Kemudian nombor 13, pendedahan kepada sinar ultra ungu boleh apa? Boleh membunuh mikroorganisma, Okey. So soalan yang terakhir sebelum kita menghabiskan kelas kita ni, ada soalan objektif. Jadi cikgu minta kamu semua jawab soalan-soalan ni. Okey, soalan objektif ni mudah saja. Okey, soalan pertama sini, mikroorganisma yang manakah membiak secara pertunasan? Yang mana membiak secara pertunasan? A, B, C, D. Apa jawapan? B. Ya, terus laju je. Okey, rajah 1 menunjukkan suatu mikroorganisma. Apa nama ni? Kalau kita nampak ni, nama dia adalah Spirogyra. Spirogyra ni sejenis apa? Alga, bagus. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan nombor 3. Dalam kumpulan yang manakah mikroorganisma ini? Ini apa benda ni? Ulat ke, virus ke, bakteria ke, alga? Ini sejenis apa ni? Ini ada kapsul, dalam dia ada bahan genetik. Dia adalah sejenis virus. Okey. Kemudian soalan nombor 4. 2 lagi soalan kita habiskan sekejap. Okey. Berdasarkan kepada soalan ni, ini saiz paling kecil, saiz paling besar, saiz paling kecil virus. Saiz paling besar apa dia? Ulat. Okey, protozoa. Paling besar protozoa. Okey, yang terakhir sebelum kita habis, yang manakah merupakan protozoa? Okey, apa jawapan? A, bagus. Siapa nama dia ni? Protozoa ni apa nama dia? Paramecium. Ya, paramecium. Okey, so kita berhenti di situ. Jadi pada minggu hadapan kita akan masuk subtopik 1.2 iaitu mikroorganisma yang berfaedah. Jadi itu saja untuk kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. So boleh live group, live meeting kita ni, live kelas kita ni. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam.